Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke subjek Programmable Logic Controller. Okey, kod subjek dia adalah DMC 30012. Okey. Okey, ini adalah dia punya objektif. Okey. So, chapter 1, Introduction to PLC. Objektif, kamu boleh bacalah dia punya objektif ni. Okey, student should be able. Okey, student sepatutnya boleh menerangkan tentang control system dalam general, menerangkan PLC dalam general. Okey, menentukan PLC, input PLC ataupun output PLC. Okey, alamat input dan output PLC. Okey. Kemudian mengetahui voltage signal, okey, signal votan untuk keadaan dia on atau off, okey, dalam PLC. Okey, kemudian boleh membezakan jenis program, okey. Kemudian boleh mengenal pasti alamat PLC, kemudian boleh mengkategorikan kaedah-kaedah programming dan mengenali alamat dan PLC hardware. Okey. Okey, seterusnya kita lihat sini introduction. Okey. So, PLC dalam factory banyak digunakan. Okey. Untuk memainkan peranan untuk kontrol elektrikal dan elektronik teknologi lah. Okey. Okey, conventional control diganti dengan programmable logic controller, programmable control system. Okey. Conventional controller ni selalunya digunakan seperti relay, okey, contactor control system ataupun static switching system, proses ataupun proses komputer. So ini adalah conventional control dan dia akan diganti diganti dengan menggunakan programmable control system. So programmable control system ni lah termasuknya PLC. Okey, termasuknya PLC ataupun microC. Okey, benda-benda yang boleh diprogram untuk mengkontrolkan sistem tersebut. Okey. Okey, perbezaan besar antara programmable control dengan conventional control ialah dia punya function. Dia punya function are no longer determined by wiring rather than program. So, maksud dari sini perbezaan dia bergantung pada program. Okey, untuk programmable control dia bergantung pada program. Berbanding conventional control ni dia bergantung pada wiring. Kita buat wiring tertentu, so barulah terjadinya control tersebut. Maksudnya kita buat sambungan tertentu barulah dengan cara kita nak control dia. Okey, tetapi kalau PLC ataupun programmable control system ni dia bergantung sepenuhnya pada program. Kita sambunglah dia punya output tu ke lampu ke LED ke ataupun sebagainya. So kita sambung je. Lepas tu input kita sambunglah pada switch. So kita macam nak control dia punya wiring tu, macam nak control output tu dengan kita ubah suai program di dalam PLC tersebut. So di antara tengah-tengah antara output dengan input, tengah-tengah itu ada PLC lah ataupun programmable control system.
Okey, 1.2 control system in general. Okay, function of electrical control system. Okay, direct the individual operation of machine or a plant according to a specified function sequence and dependent on the condition of the machine and signal from command initiator. Okay. Okay, control system ni okay, control system distinguish according to various features, iaitu type of information presentation, information processing terms. Okay. Okay, ini adalah simple simple view of a control system. So, control system ni adalah control system, ni adalah plan. Okay, control system ni termasuklah PLC ataupun apa-apa jenis control system lah. So, pengguna akan bagi command, bagi arahan. Lepas tu arahan tersebut akan masuk dalam control system dan control system ni akan melaksanakannya dengan cara menggerakkan actuator. Okey. Kemudian apa-apa situasi dalam plan tersebut akan dapat ditangkap oleh sensor dan sensor ni akan diterjemahkan oleh control system dan dia akan bagi maklumat pada pengguna tu balik. Okey. Ini gambar block diagram lah untuk control system. Okey, kita lihat type of information presentation. Okey. So, kita boleh bahagikan kepada dua, binary control signal dan digital control signal. Okey, binary control signal ni okey, dia proses binary, dia proses input binary signal berdasarkan dia punya output signal lah. Okey, contohnya kalau voltage tu 24 volt, so dia akan mewakili binary 1 lah. Okey, kalau voltage tu bawah daripada bawah ataupun bukan 24 volt, so dia akan mewakili binary kosong. Okey, bit kosong. Okey, bit kosong ni bit 1. Kemudian digital control system. Okey, dia proses data dalam bentuk digital. Okey, dalam bentuk digital contohnya ni lah, contohnya binary 11, okey. 11101010, contohnya itulah. Okey. Kemudian kita lihat information processing term. Okey, information processing term. So dalam processing data ni, data processing term ni, so kita sebelum ni kamu dah belajar dalam control system. Okey, iaitu bit, byte, word. Okey, banyak digunakan dalam benda tu akan digunakan dalam programmable control system. Okey, bit ni 1 atau 0 lah. Okey, binary digit lah. Okey, byte tu okey, 1 byte sama dengan 8 bit. Okey, 1 byte sama dengan 8 bit. Okey. Sini. Okey, 1 byte sama dengan 8 bit nah. Sama dengan 8 bit. Okey. So kat sini kata, kemudian word sequence of binary digit which are regarded as a unit for particular purpose. Okey. Okey, satu word sama dengan
Okey, satu word. Saya tulis ringkas W word tu W sama dengan 2 byte. Okey, 2 byte. Ni kamu dah belajar kan dalam contour system pun ada, dalam Mikosi pun ada, betul kan? Okey. Okey. So kita lihat slide seterusnya. Okey, type of control. Okey, type of control kita boleh bagikan kepada dua, iaitu hardwire control system dengan programmable control system. Okey. Control system whose function determined by physical wiring. Change the function mean change the wiring, maybe for the contact making type, contohnya relay ataupun contactor, or electronic type, logic circuit. So hardwire, sambungan hardwire, macam biasa kamu buat sambungan hardwire. Okey, macam nak control sesuatu sistem tu, dia dengan cara hardwire, dengan cara wiring, dengan cara hardwire ataupun wiring. So kalau nak control tu, dia selalu menggunakan relay lah, menggunakan relay ataupun contactor. Kalau ataupun guna electronic type, contohnya guna logic. Mungkin ada IC ke kan, ada IC, dalam IC tu logic N ke O ke kan. So itu cara hardwire control system. Okey, kemudian type of control, jenis nombor 2 adalah programmable control system. Okey, programmable control system ni ialah kita boleh lihat kat sini, control system whose function determined by a program stored in memory. So control system ni dia dia punya program tu, dia punya fungsi tu bergantung pada program yang dia tersimpan dalam memori. Okey, dia terdiri daripada control device, contohnya sensor dan actuator. Okey, change the program can be done easily by using a programmer or plugging a new program memory with a different program into controller. So nak ubah program ni untuk jenis control system ni, untuk jenis control ni adalah dengan cara kita ubah sesuai program dia. Okey, ubah sesuai program dia yang terdapat dalam memori tersebut lah. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, apa itu PLC? Okey, PLC didefinisikan. Okey, definition, digital electronic device that use a programmable memory to store instruction and to implement specific function such as logic, sequence, timing, counting and arithmetic to control machine and process. Okay, itu definisi fungsi dia, function. Program to control machine operation, where the program is stored in battery bank or read-only memory. Okay, itu fungsi PLC. Okey, kelebihan PLC ialah design for extended temperature range. So kat sini maksud dia boleh tahan suatu temperature yang tinggi lah, suatu julat temperature yang tinggi. Okey, able to operate in dirt and dusty condition, immunity to electrical noise. So kat sini dia kata resistant to vibration and impact, have integrated diagnostic and override
Okay, small physical size, easier or faster to make change, function and easily documented. Okay, kat sini dia kata boleh tahan suhu yang julat suhu inilah, julat suhu tertentu yang besar. Okay, lebih kurang besar lah, tak panas, tak sejuk juga, tak terlampau panas tapi dan juga tak terlampau sejuk. Kemudian boleh berfungsi dalam keadaan habuk ataupun kotor. So dia ada immunity to noise, electrical noise. So dia immune kepada electrical noise. So dia vibration and impact tu dia tahan lah. Lepas tu integrated diagnostic and wide, agak kecil juga. Kemudian senang ubah. Lepas tu dia boleh senang didokumentkan. Fine. Okay. Okay, slide seterusnya, structure of programmable logic controller PLC. Okay, so secara general dia terdapat komponen dalam PLC iaitu I/O interface, memory, okay, method of programming, CPU and power supply. Okay. This function are shown in functional block diagram below. So ni adalah block diagram, functional block diagram. So kat sini input. So input ni contohnya macam switch lah. Switch kita anggap, sensor pun kita anggap sebagai boleh didefinisikan sebagai switch juga. Okay. So ni normally open, ni normally close. So input, dia proses input, dia akan masuk kat CPU. So semua ni akan di power supply, akan diberi supply lah. Okay, so CPU dia akan bercommunicate dengan memory. So dia akan keluar output. So output dalam bentuk contactor, relay ataupun sebagainya lah, actuator ke, ataupun valve ke, okay, solenoid valve ke, ni ataupun lampu ataupun LED dan sebagainya. Okay, so di CPU ni programmer akan programkan arahan akan masukkan program dalam CPU. Okay. Kemudian kita lihat input interface or module. So the input interface provide a connection to the machine or process being controlled. The principal function of this interface is to receive and convert field signal into a form that can be used by CPU. Okay. So yang ni converter di CPU. So input interface yang tadi tu, okay, dia akan dapat input luar, lepas tu dia convert, lepas tu masuk dalam CPU. Okay, the input interface is modular and can be expanded by adding more module to allow more input when the control task increase. Okay, the number of possible input are usually limited by the CPU and the size of memory. Okay, sebelum dia masuk CPU ni, dia ada input interface. Kamu boleh lihat, ingat balik gambar yang functional block diagram tu. So dia sebelum CPU dia ada input kan. Ini adalah input. Ni semua adalah input maksud dia. Okay, input tu dia akan masuk dalam converter. So converter tu dia akan hantar simple voltage level pada CPU. So CPU tu akan dapat kenal lah. Okay, situ ya. Okay, kita lihat slide seterusnya. Input interface or module. Okay, sambungan daripada tadi. Okay, a type input module perform the following 4 tasks. Okay, dia input module ni dia
melaksanakan 4 tugas lah, task ataupun tugas lah. So dia akan sensekan, dia akan sense, mengesan kehadiran ataupun ketiadaan input signal bagi setiap input terminal. Kemudian input modul ni dia akan convertkan input signal tadi tu ke level yang boleh digunakan untuk electronic circuit. Okey. Kemudian nombor 3, modul input interface ni, nombor 3, secara elektroniknya dia akan asingkan input dan output dalam modul lah. Okey. Kemudian input interface ni dia produce and output to be sensed by the CPU with electronic circuit. Okey. Okey, terdapat dua jenis input, iaitu digital dan analog. Okey, kalau digital, input jenis digital selalunya dalam bentuk yang discrete input lah. Okey, nilai input yang macam tetap. Kemudian dia ada condition sama ada on atau off. Kemudian kalau on condition tu dia mempunyai logik 1, kalau off condition dia logik kosong. Okey. Kalau analog pula, input jenis analog, dia punya input tu jenis continuous. Continuous. Contohnya macam suhu sekeliling. Okey, suhu sekeliling ke ataupun voltage. Voltage satu voltage AC voltage. Okey, AC voltage. So dia akan berubah-ubah kan ikut masa kan. Begitu. Ataupun AC current pun dia akan berubah ikut masa. Itu analog lah tu. Okey. Okey, kemudian kita lihat slide seterusnya. Okey, output interface. Okey, output interface. Okey, tadi input interface, sekarang output interface ataupun output module. Okey, perform the opposite function of the input interface. It takes signal from the CPU and translate them into form that are appropriate to produce control action by external device such as solenoid, motor starter, indicator lamp, LED and etc. Okay. So kat sini dia output modul ni dia sama macam input modul juga, tapi dia bertentangan. Berbeza sikit daripada input. Dia macam terbalik sikit lah. Okay. Dia macam terbalik lah. So dia akan ambil signal daripada CPU, kemudian dia akan translatekan dalam bentuk yang boleh diterima oleh external device lah. Contohnya solenoid, motor, lampu dan sebagainya. Okay. Dan poin ketiga, the output signal is modular, so that additional output function can be incorporate when required. Okay. So output signal ni dalam bentuk modular lah. So dia akan boleh digunakan jika ada penambahan, dia akan boleh digunakan jika diperlukan. Okay. So dan ni adalah output signal dia. Solenoid. Okay, solenoid. Okay, motor starter. So ni indicator lamp. So indicator lamp. So ni LED. Okay, kita lihat block diagram of a typical AC/DC interface circuit. Okay, so dia ada detection bridge, signal conditioning, threshold, decision, lepas tu ada logic lah. Okay, so ni adalah block diagram. Ni pula adalah block diagram of output module. So ni block diagram of typical AC/DC interface circuit. Sini adalah block diagram for output module. Okay, block diagram for output module dia ada logic, dia ada switching circuitry,
Lepas tu ada protection circuitry. Okay. Lepas tu to fill wiring. Okay. Okay, CPU, Central Processing Unit. Okay, dalam PLC kita ada CPU. So CPU ni umpama macam otak lah untuk PLC. Okay. Okay, microprocessor in PLC system is controlled by a program called executive or operating system. Okay. Supervisionary program primarily stored in PLC. Okay. So kat sini executive dia akan simpan dalam PLC. Okay, change the generalized computing power of a microprocessor in a specified PLC. Specials PLC. Kemudian executing the executive program. The processor can perform all of its control, processing, communication and other related function. Okay. Okay, typical microprocessor based CPU will be capable of the following 4 basic type of operation. Okay. So CPU ni dia boleh memproses 4 jenis operasi, 4 basic operasi, 4 jenis basic operasi iaitu I/O operation, arithmetic and logic, jump operation, reading and changing content of memory location. Okay. Okay, kalau I/O operation ni dia communicate dengan outside world. Okay, arithmetic ni operation seperti tambah, tolak, or, and dan sebagainya lah. Okay, jump operation ni dia akan pergi ke program sub program yang lain. Dia akan lompat ke sub program lain. Okay. Okay, Central Processing Unit CPU. So ni adalah processor. So dia akan boleh melaksanakan timer, counter, memory. So dia ada actuator, internal program memory, RAM, memory sub module, EEPROM, EEPROM, ORAM, serial interface, PIQ, PII. Okay, PIQ ni output, PII ni input. Okay, CPU, sambung balik. CPU, the CPU read out input signal stage, process the control program and control the output. Okay, the CPU provide internal memory, timer and counter. Restart procedure can be preset and error can be diagnosed using the CPU LED. Okay, the overall reset on the CPU is used to delete the content of the RAM, the APG or a memory submodule is used to transfer the program to the CPU. Okay, ni adalah dia punya function lah untuk CPU. Okay, program memory. Okay, program memory. Memory element are component in which information can be stored in the form of binary signal. Okay, consists of 512 byte. Okay, 1024 byte or 2048 byte. Okay, note 1K is equal to 1024 byte. Okay, memory location are assigned to the address 0 to 511 and 0 to 1023 or 0 to 2047. Okay, so ni memori dalam PLC. So memori dalam PLC kalau 512 byte ni dia punya alamat antara 0 hingga 511. Kalau 1024 byte ni dia punya alamat dia antara 0 hingga 1024 dan seterusnya lah.
alamat kosong hingga 2047 ni untuk 2048 byte. Okey. Kemudian counter statement can be written in each memory location using programmer. Okey, so ni memory card. So ada memory card macam ni lah dekat PLC. Ya. Okey, seterusnya kita lihat type of program memory. So program memory, jenis-jenis program memory boleh terbagi pada dua, iaitu programmable ataupun non-programmable. Okey, programmable terbagi pada dua pula, semiconductor RAM, semiconductor RAM EEPROM, EAPROM. Okey, non-programmable terbagi pada dua, alterable, non-alterable, ROM or PROM. Okey, lepas tu alterable ni sama ada boleh UV, boleh dipadam menggunakan UV erasable ataupun electrically erasable. Okey, power supply. Okey, power supply dia akan bagi supply pada PLC. Okey, selalunya dia akan convertkan di antara voltage. Dia dapat input 100, sama ada 120 volt ataupun 240 volt AC, kemudian dia tukar kepada DC voltage, ya. Yang diperlukan oleh CPU ataupun memori dan I/O module. Selalunya macam ni lah dia punya julat input output dia. Okey. Kemudian kita lihat komponen dalam PLC, iaitu programmable or programming device. Okay, allow user to enter instruction into memory in the form of program. Can be small, handheld unit, or may contain CRT screen, or providing some form of automatic program documentation. Nowadays, PLC can be controlled by PC with appropriate software where the program written can be load, erase and edit directly from PC. Okay. So kat sini programmer ataupun programming device, okay, alat yang digunakan untuk kita program program untuk masuk data dalam PLC tu. Okay. Selalunya dia menggunakan program yang ada dalam software. Kalau untuk di tempat kita ni, kita gunakan program nama dia schematic lah, schematic manager. Okay, so yang tu dia akan kita boleh write, tulis program kat situ guna function block diagram ataupun guna ladder diagram. Kita tulis kat situ dan kita downloadkan, uploadkan masuk dalam PLC. Okay. Okay, how programmable logic controller work? Okay, a PLC system consists of a programmable controller, sensor and actuator. Okay, programmable controller itself consists a CPU module with processor, program memory, and I/O module and power supply. So yang ni adalah PLC. Dalam PLC itu ada power supply, ada program memory, dalam tu ada juga processor, dan dalam tu semestinya ada input module dan output module. So input module ni kita sambung pada switch ataupun sensor. Output module kita sambung pada actuator ataupun indicator lamp lah. Okay. So dia akan ada supply masuk dekat ni actuator ni ataupun indicator lamp lah. Sama juga macam sensor ni. Terutama switch atau sensor dia akan ada supply juga. Okay. Okay, bagaimana PLC beroperasi?
Bagaimana PLC beroperasi. Step pertama, sensor akan connected to terminal input module and send voltage signal. So pertama sekali dekat input tu, sama ada sensor atau switch, dia akan hantar voltage signal pada input modul tersebut. Okey. Kemudian processor CPU akan execute program berdasarkan input yang diterima daripada input modul lah. Okey. So dia akan scan satu persatu lah. Scan satu persatu input, sama ada present ataupun ada kehadiran ataupun tiada kehadiran pada voltage. So input signal tu akan masuk voltage, akan pergi voltage kepada dia dan CPU tu akan dapat detect. Dan step ketiga, processor direct the output module to switch voltage to connector of the output terminal depending to input stage and program in memory. So processor ni akan hantar maklumat pada output ni supaya switch voltage atau tak pada connector di output tu. Okey. Kemudian step 4, actuator switch on off according to the voltage stage in at terminal of output module. Okey. Dan so tak langsung output pada actuator tu akan sama ada on atau off lah, bergantung pada voltage stage di terminal output module. Okey. Okay, signal stage and sensor contact. Okay, there are two different signal stage. Signal stage 0, voltage not present, off. Signal stage 1, voltage present, on. Okay, so sensor type normally open contact. Ni normally open contact dan ni normally close contact. NO and C. Okay, NO normally open and C normally close. Okay, so condition dia akan terbagi kepada dua. Kalau dia activated bermaksud dia 1. Kalau not activated bermaksud dia kosong. Kalau normally close contact, dia kalau not activated dia kosong. Kalau dia activated dia 1. Okay. So kat sini boleh lihat lah voltage status dia apa. Okay, kita lihat kat sini ada sync of input and output. Okay, input and output are labeled by operate identifier. Okay, kalau tulis I macam ni, tulis I bermaksud input. Kalau Q bermaksud output. Ni Q, output. Okay, so parameter 0.0, 0.1, 1.1, 2.0 dan sebagainya. Okay, so ini alamat dia lah, 0.0, okay, 1.0. Okay, so ni bit dia lah, alamat ni menggambarkan dia punya bit lah. Okay, the parameter is a combination of byte, okay, 0 point or 2 point. So ni byte. Okay, yang ni adalah, okay, ni adalah byte lah. Okay, and bit address 0.0, 0.1, 0.7. So yang ni adalah sekejap. Yang ni adalah bit address. Okay, ini adalah bit. Okay,
Okey, sama juga macam ni. Sama juga macam ni. Yang ni adalah byte, ni adalah bit. Okey, ni adalah byte, ni adalah bit. Kamu ingat satu byte sama dengan 8 bit. Okey. So address dia bermula dengan okey 0.0, lepas tu 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Lepas tu dia tak ada 0.8. Dia lepas 0.7 dia akan jadi 1.0. Okey. So 0.7. Lepas 0.7 dia akan jadi 1.0. Dia tak ada 0.8 lah. Okay, ni kamu dah belajar kan dalam digital kan. Okay. Okay, program representation. So dalam PLC kita boleh presentkan dia punya program tu, kita boleh representation kan dengan 3 bahasa. Okay, 3 kaedah bahasa. Okay, 3 method of program representation and programming. Okay, yang pertama adalah ladder diagram, LD, singkatannya LD, function block diagram, FBD, statement list, STL. Okay, so ni adalah ladder diagram, bentuk macam ni, bentuk macam tangga. Okay, nampak macam tangga. Okay, function block diagram. Okay, dan statement list. Okay. Okay, ladder diagram. Ladder diagram dia menggunakan simbol seperti ni. NO activated, NC not activated. Okay, so ni adalah normally open dan ni adalah normally close. Okay, ni adalah output. Ni input lah, input, ni adalah output. Output ataupun coil lah. Okay, function block diagram bentuk dia seperti ni. Ni untuk function block diagram N lah. N kan, kamu belajar N kan, N or not kan. Ni adalah N function, ni adalah OR function. Kemudian statement list contohnya seperti ini. So ini menggambarkan input, I itu input, 0.0 ni alamat, A. Okay, A itu maksud dia N kan, N. Lepas tu A, M. Ni ada M ni adalah maksudnya memori. 64.0 ni memori 64. Dia akan output dia akan masuk pada Q4.0. Okey. Okey. Semua ni ladder diagram dengan function block diagram ni kita boleh translatekan ke STL. Okey. Okey, control statement. The smallest unit of control program, instruction for the processor. Okay, so statement list tadi tu, yang tadi saya kata A tu kan, A tu adalah operational. Okay, A tu masuk N lah. Okay, I identifier. 1.0 ni adalah parameter ataupun alamat. Okay, alamat dia bit byte address dia adalah 1, bit address dia adalah 0. Okay. Okay, programmable controller program execution. Okay, for a CPU of PLC to execute a program stored in a memory, it must be able to see what is occurring in the various memory location. Okay, procedure of reading the status of all input and output, examining application program, instruction and execution of control program are referred to as the scan function of a PLC.
two different method of programming scanning, iaitu linear programming scanning, structural programming scanning. Okey, linear programming scanning ni dia cara dia baca lah. Okey, dia akan baca daripada atas sampai bawah. Okey, dia akan baca program tu daripada atas sampai bawah. Lepas tu kalau dia suruh ulang balik, dia akan ulang balik. Okey, jump ke sini, dia akan jump balik. Okey, dia linear. Okey. Okey, kalau contoh seperti ni, linear program scanning. Okey. So, dia program tu dalam OB1 ataupun organization block. Okay, every program must have OB1. Okay, so OB1, when PLC is set to 1, the PLC will look the OB1 only in the user memory and execute it. Okay, other block can be called from OB1 with the jump command. Okay, so dia akan baca lah program, dia baca program sampai bawah. Lepas tu kalau suruh ulang, dia ulang balik lah. Okay, structured programming scanning. Structured programming scanning ni dia akan baca secara linear juga. Baca secara linear, lepas tu dia akan call function nombor 1. Dia akan baca P nombor 1. Lepas habis ni, dia akan patah balik ke sini. Dia akan baca bawah balik. Okay, dan seterusnya. Call ni pula FC FC3. Okay, dia pergi kat program FC3, baca. Lepas habis, dia akan patah balik ke sini dan baca sampai bawah. Okey. Dan seterusnya. Kalau dia suruh loop, akan loop lah. Okey. Okey, program execution. Okey. Process input image, process PII. Okey, process input image. Okey. So ada dua, process input image dengan process input process output. Tak apa, nanti kita PIQ. PII dan PIQ. Okey. Program execution. Okey. So ni PII, ni PIQ. Okey, process input image dengan process output image. Okey, ringkasan pada ni lah, PII dan PIQ. Okey. Okey, the stat 7 block type. Okey, dalam Zeman ataupun dalam Zeman tu dia ada dia menggunakan schematic manager. Okay, schematic manager tu dia ada dipanggil, dia punya program kat dalam tu dipanggil stat7. Okey, terbagi kepada, so kat sini dia terangkan tentang stat7 block type. Yang pertamanya OB, okay, organization block. Okay, OBs determine the structure of the user program. Okay, kemudian function FC. FCs contain program routine for frequently used function. BD, data block. Okay, data block are data area for storing user data. In addition to the data, they are assigned to a function block. Share data can be also be defined and used by any block. Dan D, okay, system function block. System function block, system function. Okay, SFB dengan SFC. Okay, integrate in the S7 stat7 CPU and allow you to access to some important system function. Okay, function block FB. FB are block with a memory which you can program yourself. Instant data block DB. Instant DB are
associated with the block when FV or SFV is called. They are created automatically during compilation. Okay, operate area. Okay, ni operasi dalam PIC lah. So, kalau dia tulis I tu bermaksud input, Q output, M adalah memory ataupun flag, T adalah timer, C adalah counter. So, ni ringkasan dalam operasi dalam PIC. Okay. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. So, ni adalah rujukan kamu boleh baca. Okay, jika tak tanya boleh, jika tak faham boleh tanya pada saya. Terus PM pada saya pun boleh. Okay, itu saja. Assalamualaikum.